Ano, imamakro na ito. Ano lang, general. Oy, happy birthday, Papa Pat. Happy 26th birthday. Papadek. Papa, yes, Papa Enjoy. Dito ka sa party nila Bangis, Papadek. Sige, hindi ka lalaro? Party ka na ba? Ha? Baka mag-AFP. Hindi, lalaro din siguro ako. Yung Laro? sa pagkano. Sige. Habol lang Ano ako. Bababae ka na naman. Good luck. Enjoy. Pero isa lang lamang. Ano, kasama natin EXO. EXO, tapos mga Celestial. Laban na to. Hindi po kasi yung phone ko. Pagkinain ng Ate Kat, paano na lang ako sabi, Ate Kat. Tara, baba na tayo, Papa. Baba. Baba na tayo, mga nandito sa Discord. Tara. Low base. Low base na tayo, Papa, para hindi tayo mabahayan. Baba. Dito na RD sa baba. Yung nakakinig lang. Nakarinig. Ito lang tayo. Yung. Sige, okay yan. Kasama naman natin mga CS eh. Tignan muna natin yung kung kaya. Tara, Papa. Pa-inter. Check muna natin to. Tingin sa likod, baka umikot sila. Ito na, dito sa baba. Ito lang muna. Low base lang nakalaban. Sige, Papa. Angat tayo ha. Andiyan na lahat. Anipis natin dito. May umikot na ba? Sige. Ayan na ha. 3. Filter lang ha. Kaliwat kanan, Papa. Luwag dito sa kaliwa oh. Kasya pa 5. Sige lang, Papa. Sundutan. Push tayo ha. 3, 2, 1. Tara, push. Bomba. 1, up, 2, up. Okay, palag. 3 up. Push nyo. Okay, sagad nyo, Papa. Push. Sagad. Okay, sagad nyo. Reso patay. Nice one. Sige, palag pa. Nice one, baby boy. Ay, gagong ingay. Ang ingay ko dito. Oh, likod pa, Archer. Sink Archer. Ate Kat. Likod pa, Archer. Baba. Baba, Papa. Baba, Papa. Yung party ng Archer nasa baba. Push tayo. Sa baba, low base natin. Re-RD na lang. Punta na lang doon. Right side pa. Tara, back muna tayo, Papa. Ang nipis natin dyan. Ubusin kayo dyan. Bahala kayo. Baba muna mga Yah. Uy, sa atin pala yun yung Phoenix oh. Mubomba. O dali, RG na agad dito, baba. Dali, habol tayo dun. Respo. Sige, Papa. Madam, Ate Kat, may image ka. 3, 2, 1. Yota, push na. Push na sila.
Clashing pa, dali. Lamang ba, tulak ng patas, papa, tulak, sundutan. Ayun, nagbabak na, oh. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, sagad nyo pa. Nabiyain na to. Sige, angat nyo pa, angat pa, angat. Ito si Pen, angat na, nabiyain na to. 1 up, 2 up. O, back na, dito lang, filter. O, dikit, emit siya, oh. Dikit, sa party ko. Angat na dito, angat. Likod Archer, ha. 3, 2, 1, tara, baba. Marami to, papa. Ito, inuubos sila yung hindi makaangat, oh. Reso pa tayo para makarecover agad. Low base lang tayo. Putang na, may sync na Archer. 2 sync yun. Sige, papa. Isa pa. Pakapal lang. Bobomba ulit tayo, paangat. Kaya naman, eh. Rubeno, sundot nyo na yung mga bumababa, oh. Lolo ko mouse niyan. Hindi mo control. Oh, image. Papa, dikit party ko. Bobomba tayo, ha. In 3, 2, 1. Tara, angat. Unahan ko na to, ha. Oh, nagbabalikan. Oh, wait lang. Diyan lang kayo. Wait lang. Wait lang. O, baba. Paunti-unti baba. Baka may sing sa likod, ha. Sige, baba na, papa. Baba muna, baba. Putang ina, alanganin. Ayaw nilang ano. Nagpipilter lang sila. Dikit image. Ito lang, ha. Tingin ng likod, ha. Tingin ng likod. Okay, papa. Babalik. Sige lang, papa. Kung may fake lang yan, fake. Kaya nga, wala nga. 2 sync yun, ha. Ayun na. Nasa base yan. 3, 2, 1, tara, push. Push, papa, push. 1 up. Sige, ito na. Alay na ako. Yan. First kill. 1 up, 2 up. Sige, sagad nyo, papa. Sagad nyo, papa. Sagad. Sige, push. Gago lamang tayo. Push nyo lang, Push mo lang, be. Gago, ubos, papa. Hold down. Hold your position, team. Hold your position. Dito. Sige, papa. Teka lang. Wala pa si Us. Dito ka na. Sinagad mo naman dyan. Baba ulit tayo, baba. Dali. Ano natin yung mga kapatid natin, mga naman. Ito, Sync Archer, papa, oh. 1, up, 2, up. Nabiyain na yung ano, Skyflix, ha. Patay na. RML, nabiyain na. Nice one, very good. Sige lang, papa. Okay, mga nandito sa Discord, ha. 3, 2, 1. Tara, push, papa. Angat. Pitas, nabiyain na to, ha. Unahan ko na to, ha, para mamatay na ako. 1, up, 2. At sige, push na. Nakapag first kill na yan. Sagad mo, be. Sagad, dali, sagad. Sagad nyo pa. Lamang pa kayo. Lamang? Status. O, sige. Habol na lang. Sorry, my faults. Andito yung Sync na Archer, ha. Ako MH, ate. Tara, te. Sige. Andito yung Sync Archer, ha. Naka, ano na, ha. Tiplax. Aray ko, puking ina mo. Angat nga kayo base, papa. Ang daming ano dito. Ang daming player dito. Hindi makalabas. Baka yung base, papa. Oh, balik. Ayo. Hindi. Awak nila yung ano. Pinto. Pabak nga, papa. Kung kaya lang. May nakabiay na dito si Plax, si Gatyo. Biay mo lang, ate Kat. Sige papa, dito na. Patay ng iba. Nice one, very good. O, dikit party. Recover. Saan yung iba? Bababa na tayo, ha. 3, 2, 1. Tara papa, baba. Hindi, lamang pa tayo. Lamang. Ayun, oh. Pumapalag pa, tumataas pa yung score.
Ay, si Madam Sia. Ito. Sige, Papa. One. Up. Nice one. Kaliwa, kaliwa. Ito pa. Makro ko lang, makro ko lang, makro ko lang. Ang nipis natin dito. Sige lang, palagpang, Papa. Not alright. Ito na iba. Gagawin kalat-kalat na tayo. Si Madam Sia. Tara, Papa. Filter lang, filter lang, filter lang. Palit lang yan, kaya natin yan. Diyan sa baba. Sabi meron na Zinko. Sige, Papa, sa likod. 3, No, 2, 1, tara, balik, 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 balik. Ito. Hindi, palip pa, palip. Habol. Sige, habulin ko to, ha. Ito pa isa, oh. Sige, Papa. Sige, may mga nakayo na dyan. Sige, palag nyo, palag pa, palag pa, palag pa, pa. Dito pala si Papa Siki. Ubus, ubus, ubus. Ay, dito na si Madam. Dito. Tara, po. Ay, angat lang, angat. Dito lang, Papa. Ayaw mo yung mga pyro bumaba dyan. Makukunat yan sila eh. Itla, Papa. Babay. Wala. Oh. Check ko nga dito. Ano lang kayo dyan, ha? Mid lang kayo. Check ko yung kanan. Mid lang, Papa. Ako dito sa right. Patingin na lang din ng kuweba sa loob. Clear right, ha? Clear right. Babay natin. Babay natin. Papa NJ, scout ka nga. Ay, ito, left, Papa, left. Sync Archer. Left, Sync Archer. Ito, si Wens, nakabiyay na. Nice one. Sinab, nakabiyay na. Hindi, wala. Dito yan, dito sa left. Nasa left. Ayan na, pushing na. Pushing na. Filter lang, filter. Dito, Papa. Filter lang, oh. 1, up. 2, up. Nice one. Left yun eh. Pareso. Ayun na, pwede babain, Papa. Push nyo na. Push. Pababa. Baba. Pareso decode. Sige, Papa. Push nyo. Lamang kayo. Hirap ang konti natin dito. Hindi, yung left nga, yung sync nga lang eh. Ang nakapatay nga sila Soyop. Filter lang, Papa. Ayun na, nice one. Very good. Ito si Bulik ko naiwan, oh. Itong Bulik naiwan, oh, na naka-macro. Ito, nasa macro ko Bulik. Critical to, hitable na, Papa. O, na-raise ulit. 8. O, back na. Angat na, filter lang tayo dito.
Galing right natin ha. Zinc Archer. Okay, ito, Archer, 5. Wait lang, Papa. Huwag tayong masyado overextend. Palilikuran tayo dyan. Back na, back, Papa. Yung iba, yung nakakarinig. Huwag kayong masyado mag-overextend. Sa slide. TV ako ah. Yung left dyan, ano, isa all. Image ka, ate, kabitaw ng ote. Yan. Pwede natin babain to. O, ikot kaya tayo, Papa. Ikot tayo. Service natin ha. Zinco. O, 5, 3, 2, 1. Tara, push, pabase, paloob. Uy, paloob. Dito Wala na naman. sa right. Upper. O, to. Ikot tayo, try natin yung ikot. First target, bait dito. Kim, nice one, very good. Gago, si Pros nakapatay, oh. Ito pa, oh. Dito, naka-BA na. Nice. Ito pa, oh. Si got you. Got you, Papa, got you. Naka-BA na yan, ah. Dikit. Tara, patuloy. Pa-slide. Push nga tayo, Papa. Push nga natin, try muna natin. Push. Dali, push tayo. Low base lang. Low base. Sumikot na yon. Right side. Oh, wait lang. Dito lang. Low right lang tayo muna, Papa. Saan yung kumakatay sila siya? Tara, Papa, dito. Argent, ano tayo? Saan? Sa taas? Tara, 3, 2, 1. Tara, push, Papa. Push. Sagad nyo na yan, ha? Sige lang. Sige, kayo nasa pronto dyan. Mamatitigas na brawler. Slowy. Pang! Nice one. Baba na natin to. May image pa naman. Makapal pa. Ito, archer lang to. Nice. So, dito, low base lang. Low base lang, Papa. Low base lang. Wala nang image. Gago sa atin sumusunod yung mga pyro. Pitik ako. Uy, Duk. Dito na. Dali. Baka nagpa-base yan. 3, 2, 1. Tara, pa-base nga tayo nila. Low base nila. Ito, left side muna. Left. Kaliwa, Papa. Kaliwa, clashing. Ano? O, tara, pa-low base nila. Ito na. Likod, Papa. Likod. Intersection. Ito, macro ko. Uli ko. Nakayo na yan, ha. Tara, ito, Papa. Low base nila. Dito na ako. Nakapasok na ako. Push nyo na yan. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Sige, suksok nyo. Huwag kayo magtira balik. Ubus na. Utang ina. Paano ako nito makakaano? Survive. Wala na. Diyan lang kayo, upper base. Ang ganda laban ng dikit. Ako nga. Wala akong image. Wala, dito yung kaliwat kanan sink eh. Tara. Upper base lang, Papa. Upper base. Filteran nyo lang dyan. Andyan ba? Ayun, filter. Sundot-sundutin nyo lang, oh. Image ako. Dikit, party ko. Wala, may image sila eh. Tara, 3, 2, 1. Push na, Papa. Push. Push na, oh. Kaliwa. Manipis pa kaliwa. Push na kayo. Ito pa, oh. Kaliwa, oh. Yung mga naiuko ko na yan. Babay nyo na. Sige, yun. Makapal po, oh. Ay, ano. Manipis na to. Wala na tayo. Unti na lang pala. Pilasuyop na lang nandito. Kaya naman.
Upper base na rin naman, no? Bigo ko. Sige pa, pakapit. Ako bitaw image. Tara, pa-upper base na. Para di tayo mabayan. So, si Puki, naka-BA na to ah. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Reso nyo yung mga ano kung mayroong marireso dito. Lampa pa. O balik. Ang kapal nila. Makapal. Low image. Uy, naipagsundutan kayo dyan. Wait lang, Papa. Bababa tayo. Tayo mo. Just wait. Sit and relax. Game 3. Putang ina mo, na-cancel ko pa image ko. Ayos. 3. Filter lang. Filter lang. Ayun, umangat ko sila, oh. Angat, Papa. Angat. Wala akong image. Ate ka ta. Nilakad ko eh. Pa-check ako nung right side. Sige, clear Guards. dito. Clear, okay. Clear Copy. dito. Sa left. Papasiki sa left. Wala. Clear. Ayun o. 3, 2 up. Push na. Sagad nyo na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ito sila Matthew. Nasa left side o. Push. Kaya pa? Ayun o. Pang. Pung. Tapos sa ulo. Sa baba na. Wala kang kasing, Papa. Wala nakatagos. Kaya nga. Dalawang ansay, nakadalawang skill ka dun, di ba? Tara, upper base na lang muna. Upper base. Upper base. Upper base lang muna, upper base. Yan natin sigurin to, putang ina. Pinipilter na lang tayo ng pinipilteran. Sundutan na lang muna kayo dyan. Sa Sink Archer na lang tayo bumawi. Nakatama naman eh. Patingin na lang ako ng kanang kaliwa, Papa. Asan yun? Saan yun? Sa base? Sige lang. Sundutan lang, Papa. Nakakagulat yung dos. Putang ina, pula yung pangalan. Sige, MH. Low MH. Sige lang, sundutan lang, Papa. Huwag na natin ito bibigay. Parang di tayo mabayan. Left. Angat. Yung wins, naka-BA na. Nice one. Nabs, naka-BA na. Nice. Filter lang ulit. Sige, kukuha tayo ng score sa Sink. Kanan niya. Sige. Kanan. Ito yung raw, Putang ina, low image. Sige, abol. Balik ah. Bit na. Balik, Papa, balik. Sige lang, dyan lang kayo sa mid ah. Check ko dito sa ano. Yeah, nandito. Likod. Ikaw ba yan, ng Aizen? Ayun, si Lars na dun sa ano. Sa left. Low image, rebay lahat.
Likod si Carter, 5. Galing base. Wala na naman image, sige. Wag lahat. Ma- Mid, paangat na to. Tatapalan nyo to, matatapalan nyo. 1, up, 2, up. Pa dito. Lahat kasi sumunod. Walang sumunod lahat eh. Kaya pa to. Ubus pa, manipis yan. Ubus na. Labasin nyo na dyan. Manipis na to. Tinabs, nakabiyahin na to ah. Aray ko. Tangina, dalawang sync archer nandito sa base. Wait lang papa, wala akong image eh. Wala akong image. Left side sila nabs ah. And right archer ah. Oh, Bisa call tas Zingo. Sa baba sila, lower base. lang, 60 lang yan papa oh. Nasama kasi lahat sa likod. Wait lang. Dikit image ako. Filteran nyo lang dyan papa. Mid lang, filter lang sa mid. Left side, Bisacol left side, Bisacol. Left side, siguro dito sila Lars, dito na lang sa left. Ito na oh. Si Kings, nabayin na si Kings. Naiwan si Plax oh. Oh, yung mid. Lumipis na naman. Lahat tumabol dun. Mid, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, turn around. Aray ko. Sumunod lahat. Mas marami dito sa mid. Upper base lang papa. Upper base. Nakabahay na. Ayun na, pwede labasin oh. Dito lang, upper base lang. Bibigay naman sila, hindi naman sila bumabahay eh. Kalaban lang talaga natin dito yung sync archer. Ito, mid, filter. Wala na naman tao sa mid. So, mid na oh. Pushing na oh. 1 up, 2 up, 3 up. Walang image, papa. Left side nyo pa, sync archer. Aray mo. Yung mo naman. Henry ka dalawa. Dali ah, pero please, wala akong image, te ah. Tara, upper base. Yung mo na kayo. Utang ina sayang. Upper base lang, upper base. Bago pa tayo sub-zero. Makakaliwat kanan pa tayo dyan. To, nag-left na, push. 1. Left side. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, palagpa, push nyo pa. Patulak pa. Manipis na yan. Sige, laro lang sa taas. Filteran nyo lang, oh. Nag-audition. Tayo. Tanginang sink dyan. Kapali. Nakabon nyo kasi. Focus kayo sa papal. Ito, papasok na oh.
Ito lang tayo. Gate lang, gate na lang. Tingin na lang sa kaliwat kanan. Eh, si Madam CEO, saan yun? Manipis natin dito. Nipis natin sa mid. Sa mid pa, sa mid, sa mid, sa mid. So, nag-right na sila, oh. Right side. Right side, Papa, malilikuran. Bumabalik na, ah. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Booking na lang, nabahay na tayo. Para tayo ditong gagamba. Yun, ikot na kayo. Dito lang, gate lang, gate lang. Katinito. Skill. Ito lang, may pagsundutan lang kayo. Gago, meron pa yata sa likod. Sila ano. Ano ko kaya patay na akong mabilis ang AP neto. Ayun, oh, left side. Ayan na, mid. Left side, oh, pwede, oh. Na, balik. Ayun, tumawag na si Bangis. Left side nyo, makapal. Left side gate. Second base ako la, galing left. Oh, galing left daw. Ayun, kuweba. Huwag nyo nabulin lahat, Papa. Nawala ng tao sa mid. Walang pipilter. Yung abot na lang, pupunta naman yan dito eh. Kusa naman yan lalapit dito. Galing ng left ah. Ayun na, left na. 1 up. Kings. Bihin na yan. Oh, mid. Dikit. Emi, tsaka party ko. Mga galing right ah. Zingo naman. Sige, Papa. Huwag niyong iwanan ng tao dito sa mid, Papa. Sila sila Enzo. Ayun na. Mga nakaula na, nakapasok na.
Aray. Tara, papa, dito. Sa left side, walang image, oh. Ayan na, papunta na sa base, ha. Left side, ha. Ayan na, likod na. Likod pa nga. Ibo sila, ah. Upper base, papa, upper base. Upper base, upper base, upper base na, upper base. Ako yung sabi ko, galing ka ba? Yun, nabusakay ko din. Upper base tayo, papa, upper base, upper base. Upper base, walang tao dito, pwede lumabas. Ito na, sila, oh, pa isa-isa. O, baba tayo. Pwede babain. Piso. Pitas. Nice. O, baba, baba. Push na, push, 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 push. Dali. Nag-audition yan, oh. Intersection na. Oh, nasak nito. Bless you. Panalo, panalo, tulak, tulak. Panalo, tulak nyo, tulak, 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 tulak. Reso patay na lang, reso patay. May mga patay pa dito sa intersection, papa, oh. Pwede nyong balikan. Yung hindi pa nakapag-reso. Dikit, image. Left side, ah. Likod, ah. Left side, likod. Right side, likod pala. Sorry. Mid, 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 papa, mid, 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 mid. Nakawala na naman ng tao sa mid. Nice, pambangis. Sundutan lang. Pwede itulak? Oh, makapal, 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 makapal. Pyro, 3, 2, 1, push na, papa, push, push, right side, makapal. Right side, right side, right side, right side, pareso po. Sige, angat nyo pa, angat, 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 angat. Huwag magtira, balik. Angat nyo na, angat, 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 angat. Ubos, tayo. O, revive. Ang nipis na nun, ah. Low base pa nila, may zinc ko ah. Sa mga babalik ng base. Sige. Tara, 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 aper, aper. O, low base na, diretso. Low base lang, papa, low base lang, low base. Nice one, cancel, papa, pat. Si Zo, naka-BA na to, ah. Aray ko, putang ina. Bis man BA ng ano nila, Archer. Reso, low base. Thank you. Dito lang, low base lang, low base, low base. Yung nakakarinig. Nakalaban ah. Galing intersection. GG, GG. Low base lang, low base, low base. Kaliwat ka ng papa. Bro, sundutan. Left side pa, left side, left side. Oh, mid, 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 mid. Sabihin na yung sipe, ah. Mid, 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 mid. Yung EXO, nakayo na yan, ah. Naka-weekend pa. Tingin, likod pa, likod. Tingin likod, tingin likod. Papa, tingin likod, tingin likod. Dikit, dikit, dikit. Party ko. Right side, sink. Isa call. Ito si Stako, naiwan. Saan na kayo? Bago, kalat-kalat. So, base ba kayo?
Oh, ito, si Jubeng, naka-BA na to ah. Si Jubeng. Naka-BA to, naka-BA. 4 seconds. Pwede nyo i-reso yan ah. Hitable na yan. O, reso nyo. Baka nag-off na. Right side. Left side, likod. Ayun na, mid. Wala nang tao sa mid. Likod ah, tingin lang likod, papa. Tingin likod. Huwag nyo na angatin. Ay, putang ina mo, 5 minutes na lang pala. Five minutes and 30 seconds. Push natin. Bawasan nyo pa. Ayun, si Matthew. Ayun na, pababa na. Sasagad dyan. Ito patay agad. Likod ya. Likod. 5. Nakabay na si Enzo ah. Pabini kay DJ. Likod pa, mid naman, mid. Mid, papa, mid, aray ko. Cooking na. Hold. Mga nakabini yan. Wala na, ang dami na. Intersection na sila oh. Tara, aper. Follow base natin kalaban na. Sige, papa. Aper lang, papa. Aper lang. Makapal na ba dyan? Makapal na. Aper. Putang na, sink yan. Uy, gago. Ubus kay Sunray. Ano ba tayo mag-BA? Aper lang, papa. Aper. Wala na, 3 minutes. Pupush tayo ha. Push na natin to. 3 minutes na lang eh. 3, 2, 1. Tara, baba. Push, ayun, nagbabalikan na oh. 1, up. Nakapasok na ako sa loob. May mga iyon na to. Bago ako mamatay. Sige, sagad nyo, papa. Right side. Mas makapal sa right side ha. Push na, ubos. Gago, nakapag-iwa ko dun. Yung sa mukha. Status, ubos kayo. Panalo. Makapal kami dito. Low base. Sige papa, pababa na kami. Okay, push nyo pa. Hello, base sa kalaban. DDMH ko. Ito na lang, filter na lang tayo dito. Yun. Ito yung file oh. Yung file. Likod. Aray ko, putang inang bilis. Bilis sila mag-recover. Oo. Sa kanila kasi lahat ng sync eh. Tara papa, aper. Ito na. Dudutan lang, dyan ay siga. Ayun, dapat yung ginagawa ng all-defis pa rin natin kahit wala yung pyro kung sakali, no? Ito lang tayo. Dami natin naka-AFP sa dulo. Madami.
Ayun, left side, sink. Party din natin. Ayan, makapal na yan. Likod pa. Likod na sila. Party din sa dulo. Wala na to, babayan na tayo nito. Nice D, nice D. Salamat sa mga nagdaro. Wala eh, Nice yun ang D, kapalaran nice D. natin. Nice D, nice D, nice D. At least hindi malaking tambak natin oh. 250. 250? Ayan. Resibo muna tayo Bawi. ngayon ha. Bawi, bawi. Resibo muna, resibo. Reseta. Ngayon, may pagsundutan muna kayo dito papa o sa mid. Score lang. Bawi-bawi. Ayun, left side nyo. Archer, sink sila yun. So, nabay na si Skyflakes. Putang nga naman. Ganyan kami lahat. Okay, so good. So good. Nice game. Nice game, nice game. Dami ring 72 nga lang yung top kills. So, nice G, South Epes sa mga epis nyo. Maraming salamat po.